नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक मुक़द्दमे का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मकसद है रमज़ानुल मुबारक को फ़र्ज़ करने का ईमान वालों पर। वो ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहुत बड़ी ऑफ़र देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मुकाम देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा पैकेज है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को तरक्की देना चाहते हैं, एक ओहदा देना चाहते हैं, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक रिफ़्रेशर कोर्स रखा है, एक तरबियत रखी है, एक वर्कशॉप रखी है। जिस तरह मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने मुलाज़मीन को बैरून मुल्क या इसी मुल्क के अंदर किसी दूसरी जगह पर कोर्स करने के लिए भेजती हैं, कोर्स करने के बाद उस आदमी को, उस मुलाजिम को तरक्की भी मिलती है, ओहदा भी ज़्यादा मिलता है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है और उसके लिए आसाइशें भी बढ़ा दी जाती हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन को जो ईमान लाया है उसके ओहदे में तरक्की देना चाहते हैं और उसको एक ओहदा देना चाहते हैं। उस ओहदे का नाम क्या है? परहेज़गारी, तकवा, मुत्तकी। इस ओहदे से इंसान के एजाज़ात में इजाफ़ा होता है, दराजात में इजाफ़ा होता है। तो रोज़ा परहेज़गारी का नाम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोकना चाहते हैं इंसान को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह के अंदर जो हलाल चीज़ें हैं उनको भी रोक दिया। हलाल चीज़ों को रोकने का मतलब और मकसद ये है कि इंसान हलाल चीज़ों को बड़ी मुश्किल से रोकता है, और जब हलाल चीज़ों को रोकने की उसकी आदत बन जाए तो हराम को छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इस माह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैकेज दिया है, ऑफ़र दी है तकवा इख्तियार करने के लिए, परहेज़गारी के लिए, ताकि इंसान को एक ओहदा दिया जाए, इसकी तरक्की जो है वो की जाए। इबादत है, रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो निसाब रखा है, रोज़ा है, इबादत है, इजाफ़ी इबादत है, तरावी जिसको कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश है, मग़फ़िरत है, रहमत है, अख़ुवत है, हमदर्दी है। अपना माल जो है उसको खर्च करना है ख़ुद पे और जो अल्लाह के बंदे हैं उन पे। तो ये एक तरबियत है जिस तरबियत के अंदर हमने हमारे कदम बढ़े मस्जिदों की तरफ, हमने इबादत की, हम रातों को खड़े हुए अपने रब के सामने हाथ उठाए, हमने रब से बख्शिश मांगी, हमने रब से मग़फ़िरत मांगी, हमने रब से रहमत मांगी। तो ये एक आदत जो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें डालना चाह रहे हैं कि इंसान को ये पता चले कि पता नहीं ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो। देखो हम कर रहे हैं और हमने किया भी है। अपना माल जिसको हमसे बड़ी मोहब्बत है हमने ख़ुद पे खर्च किया और अपने भाइयों पर भी खर्च किया। तो ये एक तरबियत थी, ये एक वर्कशॉप थी, एक रिफ़्रेशर कोर्स था। रिफ़्रेश किया हमने ख़ुद को रिफ़्रेश किया इसलिए कि हमारे अंदर से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नापसंदीदा चीज़ें हैं वो निकल जाएं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है वो हम करें। तो हमने अपने रब को राज़ी किया किस चीज़ से? अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी, अल्लाह से बख्शिश मांगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। हमने दुनिया को भी चलाया और हमने दीन को भी चलाया। तो यही अल्लाह चाहते हैं कि दुनिया को भी चलाओ और दीन को भी चलाओ, और यकसर एक तरफ को नहीं झुक जाना कि दीन है तो उसी के पीछे लग जाओ, दुनिया है तो उसी के पीछे लग जाओ। और सब्र जो है ये एक बहुत बड़ी हमारी तरबियत हुई। हमने झगड़ा नहीं किया,
ہمارے دلوں سے حسد جو ہے وہ نکالا گیا، کینہ ہمارے دلوں سے نکلا، بغض ہمارے دلوں سے نکلا، نفرت ہمارے دلوں سے نکلی، دوریاں قربت میں بدل گئیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے ہم آپس میں مل جل کر رہنے لگے، ایک دوسرے کا پتہ کیا، ایک دوسرے کے دکھ میں درد میں ہم شریک ہوتے رہے، کہیں کسی کی دعوت پہ جا رہے، کہیں کسی کو دعوت پہ بلا رہے۔ تو وقت نکالا ہم نے اپنے لیے، وقت نکالا ہم نے رب کے لیے، وقت نکالا ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ایک طرف کو نہ جھکو، دین کو بھی لو، دنیا کو بھی لو۔ تو اب تربیت تو ہماری ہو گئی، سند تو ہمیں مل گئی، وہ جو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ہم متقی بن جائیں وہ تو ہم بن گئے۔ اب کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، ڈگری حاصل کر لیتا ہے، ڈگری حاصل کرنے کے بعد اگر وہ پریکٹس نہیں کرتا تو اس کی ڈگری کسی کام کی، اس کا جو سند ہے وہ کسی کام کی، وہ ڈاکٹر ہے کسی کام کا۔ اگر وہ پریکٹس کرے گا بعد میں جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا مشن ہے، تو پھر تو وہ ڈاکٹر ہے۔ اگر وہ اس پہ نہیں چلتا تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سند حاصل کی ہے، یہ درجہ حاصل کیا ہے، ترقی ہم نے حاصل کی ہے، تو اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ رمضان المبارک گزر گیا اور ہم دوبارہ، ایسا نہیں۔ جس طرح رمضان المبارک گزارا، اپنے رب کو یاد کیا، نمازوں کی طرف گئے، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف گئے، ہم نے فکر کی اپنی نمازوں کی، ہم نے صبر کیا، ہم نے جھگڑا نہیں کیا، ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی، اپنا مال خود پہ خرچ کیا اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا۔ تو اسی طرح آگے بھی چلنا ہے، اسی طرح پورا سال جو ہے وہ گزارنا ہے، اور اسی طرح ہم اپنا سال اگر گزاریں گے، یہی اللہ رب العزت کا مقصد ہے۔ تو ڈگری تو ہمارے پاس آ گئی، متقی ہم بن گئے، پرہیزگار ہم بن گئے، تقوی ہم نے اختیار کر لیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ ایسا کرو گے تو تمہیں متقی بنا دوں گا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہہ دیا کہ تم متقی بن جاؤ گے تو میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، میں تمہیں عہدے دوں گا، درجات دوں گا، بلندیاں دوں گا، اور جنتیں تمہارے لیے۔ اور یہی رمضان المبارک کا مقصد تھا، اسی کو لینا ہے، اسی کو اپنانا ہے، اور آئندہ زندگی، آئندہ رمضان تک اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، رب کی رحمت کو تلاش کرنا ہے، بخشش مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، بندوں کے کام آنا ہے، مال خود پہ لگانا ہے، اللہ کے بندوں پر لگانا ہے۔ اگر میری بات کی سمجھ آئی تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔